Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, suasana Jackson malam hari di desa Gendang Legi, Malang. Suasana rame lur. Jak mulai kan? Ayo mulai deh. Ini yang Jackson Rizal kalau nggak salah lur. Dan di depan sini ada penjual cilok lur. Oh. Banyak lightingnya lur. Ini berada di belakang sound. DJ Irfan Istoki White Semawi Supras Perfect Sina Project Remix. DJ Irfan Istoki White Semawi Supras Perfect